24 बिटिसि बड'लेण्ड डे जों फालिनाय जाहैदों केन्द्र भाबै जोंहा बा सेन्ट्रेलि क'क्राझाराव जागोन बेवहाय आसामनि जोंहा मानहोजाथाव चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि हाग्रामा सारा बिटिनि चिफआ बेवहाय बाहागो लागोन बेजों लोगोसे जोंहा जिल्ला साब डिभिजन लेभेलाव दिनैहाय बे बड'लेण्ड दिवसखौ खालामनाय जागोन आं मोजां मोनदों जे बे बड'लेण्ड क्रिएशन जानायनि उनावहाय जोंनि बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दंमोन बेवहाय जोङो गोबां जों उन्नति खालामनो हादों मानहोजाथाव हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव दिनैसिम 24 बोसोर जों बे बिटिसि ओनसोलाव जोङो लामा हान्था जौगाखांनाय जों खालामनो हादों शिक्षाखौ जों गोजौआव लांनो हादों माने खेथि फोथार बिभिन्न खेथ्रआव जिखौ माने मानसिया थांनानै थायो जिखौ नांगौ सरकारनिफ्राय बे सरकारनि नांगौफोरखौ हाग्रामा सारा होनानै बिटिसि ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गोष्ठी बयखौबो माने जौगाखांहोनो बा सहाय खालामहोनो हादों जेरै जोंहा फुंबिलियाव जोंहा बेनो जोंहा नेशनेल फ्लेग जोंहा बिरहोनाय दंमोन पेरेड बेहाय दंमोन बे मोननै एजेन्डाया जोब्बाय हाबाफारिया जोब्बाय दा जोंहा गेवलां मेल जागोन दा गेवलां मेल जानायनि उनावहाय जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्शन जानायनि सिगां हाग्रामा सारा मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन हा पाट्टा होनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर माने ओरैनो दङ लेखा फरायनानै बिसोरनो रांखावरिनि अनसुंथाइ होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप ओमफ्राय गोरिब मानसि आरो सिनियर सिटिजेन विकलांग हेन्डिकेपफोरनो माने मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनैहाय जोङो आरम्भ खालामनाय जागोन এসে যিমান আমার জেলা আছে সাব ডিভিজন আছে ইয়াতো আমার এই 24তম আমার বিটিসি যেটো জন্ম বডলেণ্ড যেটো জন্ম দিন সেইটো পালন কৰা হ'ব তো আজি ভাল লাগিছে যে বডলেণ্ড গঠন হোৱাৰ পিছত এই বডলেণ্ডত যিখিনি আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে যেটো উন্নয়ন যেটো আশা আকাংক্ষা এই বিটিসিৰ দ্বাৰা আমাৰ মানে লাভৱান হৈছে আমি অতি সুখী যে আজি বডলেণ্ড দিৱস আমি মানে কৰিবলৈ পাইছে আৰু বডলেণ্ড দিৱসৰ দ্বাৰা মানে মাজেৰে সকলো ৰাজ্যক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে যাতে আমি বডলেণ্ডত থাকি পেলাই বডলেণ্ডৰ বাসী হিচাপে আৰু এই মানে দিৱসটো পালন মানে সকলোৱে মানে কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতত যাতে আমি একেলগত থাকি পেলাই এই বডলেণ্ডৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাব কি কি কাৰ্যসূচী কৰিলে আজি ইয়াত আমাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে 5টা গেৰেণ্টি আমাৰ ইয়াত আছে যিটো যোৱা যিটো নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত আগত আমাৰ মাননীয় হাগ্ৰামা ছাৰে মানে 5টা গেৰেণ্টি দিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত অতি পাত্তা বেকাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰ্থিক অনুদান আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আৰ্থিক দিয়া টকা মানে সহায় কৰা আৰু ইয়াত আমাৰ আৰ্থিক অনুদান দুখীয়া মানুহবিলাকক মানে দিয়া সিনিয়ৰ সিটিজেন আৰু বিকলাংগবিলাকক যেটো দিয়া 5টা যেটো গেৰেণ্টি এই গেৰেণ্টিটো আজি আৰম্ভণি কৰা হ'ব